Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग नमस्कार आज वीडियो को मुझे ही आरंभ करुचे ही से पार्टी गलाणी झी उठे देकी बसई देकी आसी खट उपर खेलना तक गदे देकी आसपटे मुझे सुजी टी हलवा बनैबी परोटा तो अच्छी से मिसईकी खिया हम कौन कहूँ देखिए मुझे चेन गुड़ा दे देती तो बैग्र से खोली पानी से डाकुची मुईकी दांत घसई देसी तार जहाँ नित्यकर्म गग तो करनी डाइपर फाइपर चेंज कर सफा कर बस से खेल देखा केते दूर कोअपरेट करुच्ची मुझे बस माजी पकाऊँगी आ खाई सारे खुआई दे सारे आज मुझे एकुटिया थी भी माने बिफोर टाइम खुआ खुई कर सारे ना मत मुझे खाइबी आ माने समस्त थी भी जी टाइम लगे डेरी हुए आज एकला भी मुझे जल्दी करदे पार्ची 9टा बाजिनी जस्ट 9टा बर्तमान जाऊँगी खाइबी आ कोई मुई टाटा मु गाधेली जिते बड़े से कंटिन्यूअसली ठिया है कि कबाट बाड़े बाथरूम कबाट आसुनु आसुनु मुझे रह मु गाधे सारिकी तो जीवी सेठू मुझे कम लगेदेली 1 2 जो मगा तू जो मगे सारू से मुझी सेठू 1 2 मगेदेला तार 25 26 जाए तार निजक निजे मगेला जानी 30 जाए कि गालोच मगेलानी 1 2 3 मगेला एमती मगेदेला तार हे ठिया है कबाट बाड़ो बाड़ो हेटू मुझे से भितर रहीकि भी किसी स्टोरी भी शुणेली से ये से कला से कला से कला स्टोरी किसीटा शुणिला तार भर मुझे गाधेकी बाहर की आसली चलते ए खाई ना ये परोटाटा कहती ना रखी थी कालठू तो गरम कर नहीं सुजी करी आज खाइबा आम आसी जाइचु छात को ये बुलुचु खरारे आ से मो चटीटा पिंधि मु जोटा पिंधिकी आसती बड़टा से गलेज नहीं कि मोठू जबरदस्त कर काढ़ी निजर ये पकई हम रोसे टिके टिके करी सार देके आसची गले भात बसेबी डालमाटा करदे माने सिझे देजी डाली परिबा सब तो खाली छुंक करी बैगण टिके भी भाजी देची आ किसी परिबा भी नाही हमर सेतिकी जतिकी अछि ताकू सेतिकी ही करछि चाहिए बीन्स फिन्स ये से भजा फजा आहरी बीन्स अच्छी बीन्स भजा करी परिबी किंतु आउ करि हबनी एते करिया किछि आवश्यक नहीं चलते लंच करना आज लंच अच्छी अरुआ भात डालमा बैगण भजा और दही लुण लंका नहीं पाग कर खाइबी आज अरुआ कर कारण हूँ कहीं आज घरे श्राद्ध अच्छी सेपटे से अरुआ आज करद एति मिनिमम आइटम जी कर कथा कर गोटे जिनस करता जोटा कि आलू चटनी कहीं अरुआ डालमा आलू चटनीटा हूँ मो फेवरेट कॉम्बिनेशन माने इवन तांकर भी किंतु करें कहीं आलू आज आम संपूर्ण नील हो जाए मैंने डालमा फालमा जहाँ पकड़ कथा पकईदेली एकाथर अधिक कर डालमा कर राति भी माने हो पार सेमती एकाथर करदे आलू आउ रही से आलू चटनी आपारे तलू जा दुकान आनी ही था किंतु पिला को धरी जाई आनी ये टे दुष्ट पिला ना मुझे नहीं जी मैंने सी मत पाठ पढ़ाई आरंभ करदेव से गलिनी सेमती जहाँ अच्छी से आडजस्ट करदे पछरे मगेवा से आ घी भी ता सहित टे नहीं कहीं थंडा भी मत टे माने पुणी फिल हो तंटीटा टे रोचे टे प्रोब्लेम से घी टे नहीं जाइए भात डालमा दही आ कौन दरकार बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ चलते खाना कई मुई ये वीडियो करुँच हाथ में जोटा से कैमेरा फोन से मन मन से भाविकी एमती चलई कौन कर कि तो कहून जानी होनी से
କଇଁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପୁରା ଅଥୟ କଲା ମୋ ରୁଟି ସେକୁଥିଲି ପିନ୍ଧା ଏତେ ଜୋର କଲା ଯେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେଇକି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଲି ଆଉ ପୁରା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟା ପିନ୍ଧେଇ ପାରିନି ଏତିକି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ସେତିକିରେ ସେ ଖୁସି ଏଗାନେ ଏଇଟା ଜିଦି କଲା ଦେ ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେ 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 ମୁଁ ଯେତେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛି ନା ସେଠି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଜିଦି କରିବି ସେ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଥିବ ହାଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମିଆଁଟାକୁ କେମିତି ଘୋରଉଛି ତା ଲାଞ୍ଜ ଧରିକି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଏଇଠି ମିଆଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ଧରିକି ବୁଲଉଛି ଗିରିଗିରି କରିକି ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି ତୁ ନିଜେ ଆଣ ଥରେ ଆଣିକି ଦେଲି ପୁଣି ପକେଇଲୁ ପୁଣି ଘୋରେଇଲା ଆଣିକି ଦେଲି ସେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚିରିଯିବ ସେଇଟା ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥିବ ମିଆଁ ଯେ ଘୋରେଇବୁ ଛିଡ଼ିଯିବ ସେଇଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲେଡି ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲି ଏଇଟା ବାପାଙ୍କର ବହିଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ନୁହଁ ଆଉ କାହାର ଜଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହିଟା ଥିଲା ମୁଁ ଆଣିକି ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାହିଁକି ପଢ଼ିବାକୁ ଆଣିକି ଟିକେ ବସିଥିଲି ଧରିକି ମୋତେ ପଢ଼େଇ ଦେଉନି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଛି ତୁ ତ ବହି ଧରିକି ପଢ଼େ ଫେର ଖେଳେ ଯାହା କରୁଛୁ କର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଢ଼େଇ ଦେଉନି ନେଇଯାଉଛି ମୋଠୁ ସେଇଟା ଛଡ଼େଇକି ନା ନା ଚିରିବୁନି ଖବରଦାର ନା ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଆଉ ଦେବନି ଏଇ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଜେଜେମା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଟରେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ଜେଜେ ଦେଖିବେ ବହିଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ ଚାଲିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଉ ଚାଲିକି ଆସନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଇକି ଶୁଣୁଛି ତ ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ସେଇଟା ସେ ଗୋଟା କହୁଛି ଗା ବୋଲି
नाना बता दाई वाला मारे कहूं କହୁଛି ताकू को ଏଇ ତୁ ପ୍ରିନ୍ସା ଦିଦି କୁହ ନା ମତେ କାହିଁ ଅନଉଛୁ ମତେ ଏଇଟା ସେ କହିଛି କହିବାକୁ ସବୁବେଳେ କହିବ କହୁନୁ ତାକୁ କହୁନୁ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଆଉ କହିବନି आतिले लगो ତାକୁ କାଟିଲା କାହିଁ ଚାପି ଦେଇଛ ଯେ तांदूच କାନ୍ଦୁ ତମେ ତ ନିଜେ ଚାପିଛ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ताकू आउची ତମେ ଆଉଁସି ଦିଅ ତମେ ଚାପିଥିଲ ମାନେ ତମେ ଆଉଁସିବ टमाटर दो ताकू आउ मोबाइल अच्छी दोस्ता आते दोस्ता बा मोले तो पाउची बा ଚୁଡ଼ିଟା ପାଦରେ ଏମିତି ମାରନ୍ତିନି ମାମା ना रे मो तुई बा ପାଦରେ ପଶାନି ବାହାରି ପାରିବନି ଗୋଇଠିରେ हबन ହୁଁ एटा हबन ହୁଁ एटा लागू नमः दोटा तुम्हारे दोटा पा ना टमाटोटा टमाटोटा ହୁଁ टमाटोटा बा ହୁଁ टमाटोटा पिंडी पाई बिनी मुक्तु तो बिला ଓଃ, ତାର ଭଳି କି ଭଳି ଟ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ ବୁଝିଲେ एटा पिंडी ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କାଢିଲାଣି ପିନ୍ଧିବ ଲେହେଙ୍ଗା ସ୍କର୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସ୍ୱେଟରର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କଢ଼ା ହେଲାଣି ପିନ୍ଧା ହବ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ପିନ୍ଧନି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ହେଲା ଆମେ ଯିବା ହାମୁ ଖାଇବା ପେଟ ଏମିତି କାହିଁ ଟେକୁଛ ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ସିଧା ପେଟ ଟେକିକି ଦେଖେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ एटा पिंडी ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ एटा पिंडी କାଲି ସକାଳେ ପିନ୍ଧିବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ସେତିକିବେଳେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଲେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏନୁ ତାକୁ ହଉ ଟାଟା